So guys, here as you can see, mana uwak. Many uwak here. Mo dagoy wala na tay uwak sa ato guys. Diri sa Korea. Oh my god. Look at that. So mana. Oh? Nature lover jud sila guys. Korea pa more. Yes, uwak. That one is uwak. Uwak. Actually guys, this time of season, nandili na kayo siya mag-winter. Kana dyan siya, manglupad ding dagan kayong uwak diri guys. Mo, day na wala na yung uwak sa Pilipinas. Panagsa na lang kay naaday diri Korea. Oh my god, nadya mo time guys nga maglupad-lupad sa pinakadaghan as in. So, mora to. Thank you.